Maïna au fait, au télé à partager. En boraka, en croquet, nous et Segou Tungaraka directi dans la main. Et si y'a fait moi. Et comment il faut à sujet tien d'eau. Omar Marco et comment il faut. Tiens, ne comment ni même au jorore. Et t'as qu'à Willy. A quand une cause c'est ni propos de mon fora. Ni propos nous nous romans c'est que ni propos nous nous ngoro. Ni ka armée togo tien en yere sigile nyana ka armée togo tien. Armée victoire minga mura. Ka keko victoire ko armée be kata civil ou de faga. Non ni propos ni manga bo Omar Marco dare. Angana yoko nege. Tien amega limiti do be o be ka dépasser. Limiti do be a limiti wala be ka dépasser. Marco ko kale tsega jenaye ay dugu damado to ko ko ani mura ko civilu ka assassiner ko civilu les mains nues oluka assassiner oluka fara. Alors que ko guerre qu'on a là ko ni mo gomne ki ba ke prisonnier de guerre de. Mais dalu jumeme Omar Marco bolo no dalu ba iraka fo et armée civilu assassiné. Dalu jumeme Omar Marco bolo no ba iraka fo ko armée ta prisonnier de guerre ou respecté ni armée ka communiquer les 51 personnes a fora ko lu kera prisonnier. Dalu jumembe mo munu sara ko lu masaku to kelela échange de tirs obeka mugu chinyo na armée ni terroriste obeka mugu chinyo na dalu jumembe mima ira kumasa okonnala. Sari France 24 ni RFI kumeka munu fo iba yo propos kelen Omar Marco beka segi au propos yona do de kan. Ah là c'est très dangereux tché. Ni non ni mai. Ni se ou tumara ga vidéo la mais ni reclare ka analyser non ne comme na tandare quoi. Tché akobe mogos ni mai quoi ni manga fo armée ma quoi. Ni manga fo armée ma. Ali yani medda mega article worele o article fenela o buku kanto ko armée beka exaction ke tena sigini ko nunu ngoro janfa do beka laben ngonta do beka laben chogomina me kelen ne fo état me kelen fo état a la se asimin ko itama a la sama ni ga wulu jugu foga dota bi kin parce que comme il mega que ça c'est inadmissible abo mo dusu bo activiste mana boka kuma obe meneka datugo ni activiste bora ka dénoncer like parce que kuma munu mega fo dusu te kumere kwe na ni munu bora ka a dénoncer e ba souvent olube mene état ka ayoro la activiste munu mega état demain ni état to beka mena ben ala nin krache France bi klongana wallahi France bi klongana itena mo soro tuguni afo ala se asimi goitama utena mo soro mo me labo ka transition ka soutenir yoro la me mirine tasi black ntoma mano ya mara bachili me mirine tasi black ni état maka activiste ou protéger amega do kele phase croix do kono ni c'est pas bon ka armée to tienta ni mo mesra su do armée kunda moral ka gelen kojugu armée kanim barabake ama armée sera dorela kata olu to tien sur la base de faux rapports France ka kama amegata kata sarasi to tien ko civilu fagara ko civilu exécutera ko droit c'est-à-dire ko prisonnier de guerre ko ne mo mena ki ba ke prisonnier de guerre Marco bala kale to cautionner ko civil fagara ta cautionner dalu ni prévu juma ma bolaga bo prévu ni dalu e ko civilu be ka faga a fo Marco e kaka boni prévu e aga boni dalu e ko civilu be ka faga entendre ni anta droit mais wallahi ni état ici comme nous mega ke na ya siga koro nous nga objectif billahi ou be armée lamruti ni état ici ga ni kolaje abe armée ga moral ka ni état ici ga ni kolay kuma do be ga fo armée ma anga ke asimin critiquer Choguel critiquer autre problème ou luka fonction politique mais que c'est anga armée ma que c'est anga armée ma ah tche mo ma anga armée l'armée doit être intouchable ikera dien mo ye
i kɛra diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye n'i ko k'i bɛ mara kɛ i b'a kɛ ni armée de i kɛra diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ye i kɛra politicien majorité opposition n'i nana n'i bɛ mara kɛ i bɛ mara i ka mara armée de b'a sinsin ni sirasi t'i bolo i bɛ kɛlɛ cogo jumɛn na mais kana o sirasiw k'o tɔgɔ tiɲɛ i mana Faransi ta a classe politique majorité fara opposition kan mɔgɔ si tɛ armée tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ si tɛ armée accusé n'a fɔra sisan parce que nin kuma minnu bɛ ka taa sisan a bɛna kɛ i ko malidenw yɛrɛ de bɛ ka nin kuma fɔ donc Faransi bɛ t'i basé nin rapports de kan nin kumakanw de kan ka taa Mali armée tɔgɔ tiɲɛ ka taa Mali armée ka taa nkalon da la an m'an to nin accusation na ni Faransi ma mandat d'arrêt da Assimi ni Choguel k'a ka tigɛ na n'an tora nin lancé la u b'u to nin na u ye nin de kɛ El Béchir la u ye nin de kɛ El Béchir la alors que El Béchir bɛ ka lutter contre la rébellion an bɛ bɔ min kalama u ye mandat d'arrêt da El Béchir kan bilahi o kelen de bɛ ka labɛn cɛ kuma dɔw bɛ ka fɔ c'est-à-dire an bɛ wagati min kɔnɔna la tiɲɛ don état de droit mais kuma bɛ kuma la bilahi olu ma kan ka tolérer kuma bɛ kuma la wallahi olu ma kan ka tolérer a bɛɛ n'Ala cɛ a ma kan ka tolérer wa n bɛ min ye fɔ état ye a y'a lase Assimi ma n'i y'a mɛn actuellement fanga bɛ ka baara min kɛ a baara bɛ ka ladɔn population fɛ a bɛɛ n'Ala cɛ activistes don n'i y'a mɛn Assimi bɛ ka soutenir jama bɛ ka bɔ ka Assimi soutenir activistes don mɔgɔw dusu tɛ kelen ye ese y'a faamu an bɛ wagati min kɔnɔna la ni état y'a to a ka activistes problème ka to ka u sɔrɔ a ka activistes ka to ka minɛ a bɛɛ n'Ala ni kira cɛ Assimi ni ko o ko ye fanga sɔrɔ i yɛrɛ ka responsabilité don i ka activistes protéger état ka activistes protéger parce que an bɛ ka don kɛlɛ phase min kɔnɔ a yɛrɛ bɛɛ ɲɛ bɛ nin na nin kuma minnu bɛ ka fɔ nin kuma c'est pas bon du tout ni anw y'an da tugu nin kan mɔgɔw ka réaction tɛ kelen ye dɔ ka réaction na a dusu bɛ se ka bɔ kuma faratilen bɛ se ka bɔ a da état k'a lajɛ a ka activistes protéger mɔgɔ minnu bɛ ka fanga dɛmɛ parce que plus que jamais fanga mago bɛ dɛmɛ de la fanga mago bɛ dɛmɛ de la janfa min bɛ ka labɛn fanga in kama bilahi janfa in ka girin janfa in ka girin dɛ an ɲɛ bɛ min natɔ la an hakili la n ko ni RFI fermera n ko armée tɔgɔ tiɲɛni bɛna ban an hakili la ni France 24 fermera armée tɔgɔ tiɲɛni bɛna ban ja n'olu bɛɛ fermera o si tɛ armée tɔgɔ tiɲɛni ban ja maliden dɔw yɛrɛ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la minnu bɛ armée tɔgɔ tiɲɛ l'armée qui est nationale cɛ an kɔni an t'a dɔn min don mais an tɛ se ka sigi ka o supporter quoi an bɛ bɔ an b'a dénoncer anti violence kɛ foyi mais an bɛ bɔ an b'a dénoncer wa an bɛ min fɔ président ye a ka activistes protéger parce que activistes bɛna wuli ni soutien min na dɔ ka problème sɔrɔ parce que mɔgɔw ka réaction tɛ kelen ye ka datugu tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ faamu dɛ a tɛ faamu an bɛ k'a ye nin wagati fanga dɛmɛbaga baden de bɛ ka problème sɔrɔ état sigilen don fanga dɛmɛbagaw bɛ ka problème sɔrɔ ni minɛli tora ka caya fanga dɛmɛbagaw ka to ka minɛ wallahi ni fanga dɛmɛbagaw tora ka minɛ ka caya Assimi i b'i kɔfilɛ bilahi i ti mɔgɔ ye a bɛɛ n'Ala cɛ i b'i kɔfilɛ i ti mɔgɔ ye i b'i kɔfilɛ i tɛ mɔgɔ ye en tout cas kelen bɛ ŋɔni a propos dɔw bɛ yen an ka fɛn bɛɛ kɛ Assimi ka dɔgɔya an bɛ o faamu o ye président ye a bɛ fonction min na ni kuma bɛ kuma fɔra a ma o bɛ faamu parce que c'est un président Choguel ka dɔgɔya kuma bɛ kuma la n'a fɔra a ma an b'a faamu premier ministre don parce que a bɛ fonction politique la mais armée bɛ ka nin baara min kɛ k'i yɛrɛ faga mɔgɔ ka sɔrɔ mɔgɔ min bɛ taa armée buruja ta ka nin kuma fɔ sans preuve sans fondement cɛ n'an tora k'o kelen n'an tora k'o kuma ninnu passer sous silence an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bilahi jamana bɛ déstabiliser a la tɛmɛ cɛ nin ye janfa dɔ de labɛntɔ ye a janfa in planifié yɔrɔ ka jan armée ka wuli u ka enquête kɛ service de renseignement n'u bɛ sunɔgɔ la u ka wuli u ka enquête kɛ kuma min bɛ ka fɔ nin tɛ manamana kuma ye dɛ nin tɛ kumadenni ye bilahi nin tɛ kumadenni ye est-ce que vous voyez donc vidéo in an tɛna a diyan mais bon min kɔni kɔnɔ an bɛna ale soutien kɛ transition ye an b'an ka soutien kɛ an b'an ka faso de dɛmɛ an bɛ k'u de dɛmɛ mais activistes président y'a lajɛ k'u protéger dɛ a ye activistes protéger Niger activiste dɔ assassinera Niger ala ma mɛn u ye activiste dɔ faga
Niger mɔgɔ minnu bɛ ka fanga soutenir n'olu tora ka problème sɔrɔ ka caya cɛ a laban ni transition ye kɔfilɛ billahi a tɛ mɔgɔ ye n'u y'u kɔfilɛ u tɛ mɔgɔ ye a ye mesure ta a ka activistes protéger mɔgɔ minnu bɛ vidéo kɛ ka transition soutenir a y'u protéger n kɔni t'a dɔn cogo o cogo mais a y'u protéger aw protéger ok donc salam alaikum n bɛ aw bila